Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dwi Purnimasari Widala, with last name Manandita, and biology education. A chromosome consists of DNA molecule that attach together with protein. Now, let's examine how DNA is replicated in the chromosome, the structure that carries genetic information. The main component of the genome in most bacteria is the double strand. Two-thirds DNA molecule is associated with specific protein. The bacterial chromosome differs from other chromosomes in that the eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. In E. coli, the chromosome of DNA consists of about 4.6 million nucleated cells representing about 4,400 genes. Artinya, kromosom terdiri dari molekul yang dikemas bersama dengan protein. Sekarang, mari kita periksa bagaimana DNA dikemas ke dalam kromosom. Struktur yang membawa informasi genetik, komponen utama genom pada sebagian besar bakteri adalah molekul DNA meningkat berulai ganda yang dikaitkan dengan protein tertentu. Kromosom bakteri berbeda dari kromosom eukaryotik karena kromosom eukaryotik terdiri dari molekul DNA yang tunggal yang dikaitkan dengan sejumlah besar protein. Pada E. coli, DNA kromosom terdiri dari 4,6 juta pasangan nukleotida yang mewakili sekitar 4.400 gen. This is 100 times more DNA bases found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA is a human somatic cell, and so there is a tremendous amount of DNA to be protected inside a small container. Straight out, the DNA of an E. coli cell was measured about a millimeter in length, 1,000 times longer than the region it occupies in a cell. With a bacterium, however, certain protein cause the chromosome to coil and supercoil, eventually catching its basal only part of the cell. Artinya, seperti virus biasa, tetapi hanya sekitar 1000 DNA seperti pada sel somatik manusia. Meskipun demikian, itu adalah jumlah DNA yang sangat besar untuk dikemas dalam wadah sekecil itu. Jika direkamkan, DNA sel E. coli akan berukuran sekitar 1 mm panjangnya, 1000 kali lebih panjang dari wilayah yang ditempatinya di dalam sel. Namun, di dalam bakteri, protein tertentu menyebabkan kromosom menggulung dan menggulung super, mengemasnya dengan rapat sehingga hanya mengisi sebagian sel. DNA, the double helix. So below is a written model of DNA, which is written representing one of the polynucleated strands. The theme shows a molecule of niche, protein-free DNA. The double helix is 2 nanometers broad. Artinya DNA helix ganda. Berikut ini adalah model pita DNA, dengan masing-masing pita mewakili salah satu untai polinukleotida. Dan menunjukkan molekul DNA polos atau bebas protein. Helix ganda berukuran 2 nanometer. Histones. Protein called histone are responsible for the main level of DNA patching in interphase chromatin. More than a fifth of the histones amino acids are positively charged, this or out, and therefore entirely to the negatively charged DNA. All types of histone are most common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. Protein yang disebut histone bertanggung jawab atas utama pengemasan DNA dalam chromatin interfase. Lebih dari seperlima asam amino bermuatan positif dan karenanya terikat erat dengan DNA yang bermuatan negatif. 4 jenis histone paling umum dalam chromatin.
Histone sangat mirip di antara eukariota, yang mungkin mencerminkan peran penting mereka dalam struktur kromatin. Nucleosomes in a 10 nanometer fiber. In electron microcaps, unfolded chromatin is roughly 10 nanometer in a diameter, the nanometer fiber. Such chromatin resembles bits on a string seated thin. Each bit is a nucleosome, the basic unit of DNA paging the string between bits in a Calvin-linked DNA. A nucleosome consists of DNA one twice or one a protein core of I histone, to each of the four main histone types. The amino end of each histone extends outward from the nucleosome and is involved in regulation of gene expression. In the cell cycle, the histone leaves the DNA only briefly during the replication. Originally due to the same during the process of transition which occurs aside to the DNA by transition protein. Artinya, nukleosome dalam serat 10 nanometer. Dalam mikrograf elektron, kromatin yang tidak terlipat berdiameter sekitar 10 nanometer, yaitu serat 10 nanometer. Kromatin tersebut menyerupai manik-manik pada tali. Lihat CEM. Setiap manik adalah nukleosome, unit dasar pengemasan DNA. Tali di antara manik-manik disebut DNA penghubung. Nukleosome terdiri dari DNA yang dililitkan 2 kali di sekitar inti protein yang terdiri dari 8 histone. Masing-masing 2 dari 4 unit histone utama. Ujung amino dari setiap histone atau ekohistone memanjang keluar dari nukleosome dan terlibat dalam pengaturan ekspresi gen. Dalam siklus sel, histone meninggalkan DNA hanya sebentar selama replikasi DNA. Umumnya, histone melakukan hal yang sama selama proses transkripsi, yang memerlukan akses ke DNA oleh protein transkripsi. Euchromatin or heterochromatin. A recent technique called chromate allows a scientist to visualize chromatin in exact cells. Chrome-EM and other new techniques have shown that the 10 nanometer fiber is the basic constituent of interphase chromatin. The interphase within region of a chromosome line exists as euchromatin below left or heterochromatin below. In chromatin, the 10 nanometer fiber is closely arranged in a more open configuration than heterochromatin. Hyper-degrees of organization, including the 30 nanometer fiber in one older model, when exists in specific cell or at certain times. This is in area of very active research. Artinya, euchromatin atau heterochromatin. Teknik terbaru yang disebut chrome-EM memungkinkan para ilmuwan untuk memvisualisasi kromatin dalam sel itu. Chrome-EM dan teknik baru lainnya telah menunjukkan bahwa serat berukuran 10 nanometer merupakan unsur dalam kromatin interfase. Selama interfase, berbagai daerah kromosom dapat muncul sebagai euchromatin atau berbawah atau heterochromatin di bawah. Dalam euchromatin, serat 10 nanometer tersusun longgar dalam konfigurasi yang lebih terbuka daripada heterochromatin. Tingkat organisasi yang lebih tinggi termasuk serat 30 nanometer dalam satu modelan dapat muncul dalam sel-sel tertentu atau pada waktu-waktu tertentu. Ini adalah bidang penelitian yang sangat aktif. Next, the DNA in euchromatin is accessible to the protein that carry out transcription, and if genes can be expressed in heterochromatin, the 10 nanometer fiber is more densely arranged and less accessible to touch protein.
Yes, in heterochromatin, are generally not expressed. Dichromatin and heterochromatin are organized in regions by others protein not shown here. This organization is genomic but once disappears once mitosis begins. Artinya, dalam DNA kromatin dapat diakses oleh protein yang melakukan transkripsi, dan gen-gennya dapat diekspresikan. Dalam heterokromatin, serat 10 nanometer per susun lebih padat dan kurang dapat diakses oleh protein-protein ini. Gen-gen dalam heterokromatin umumnya tidak diekspresikan. Eukromatin dan heterokromatin diatur ke dalam wilayah oleh protein lain yang tidak ditampilkan di sini. Organisasi ini bersifat dinamis tetapi menghilang setelah mitosis dimulai. Okay, that's all from me. More or less I approve. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video.